प्रिय भाई और भणी मैंने आम चैनल को स्वागत करुचु। आशा करुचु तुम मैंने समस्ते सपरिवार भलरे थिबो। आज आम षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बही जस्मिन एक नूतन पाठ पढ़ा जाऊँ। ए पाठटीर ना हूँ ए बॉटल ऑफ ड्यू अर्थात गोटे बोतल काकर बुंदा। गोटे बोतल काकर बुंदा जहाँ को आम हिंदी भाषा रे ड्यू अर्थात ड्यू माने ओस कही था। जितेबले शीत दिन हुए से समय पत्र गुड़िक देखि बुंदा बुंदा ही जो पानी लगी रही था ड्यू कहती। विंटर सीजन रे ए बॉटल ऑफ ड्यू गोटे बोतल काकर बुंदा। आस ए पाठटी को पढ़िबा एवं बुझिबा। रामनाथ was the son of a rich landlord. रामनाथ गोटे धनी जमींदार। रिच माने धनी, लैंडलॉर्ड माने जमींदार। गोटे धनी जमींदार सन माने पुआ थिले। रामनाथ was the son of a rich landlord. His father तांको बापा left him तांको छाड़ी देथिले large areas of land अर्थात बहुत गुड़े जमी तांको बापा छाड़ी देथिले। कहार बापा? रामनाथर बापा। व्हेन ही डायड से जितेबले मरीगले से समय बहुत गुड़ाए जमी रामनाथर बापा तांको छाड़ी देथिले। बट रामनाथ किंतु रामनाथ did not spend even one day looking after his land. किंतु रामनाथ तांकर जमी देखाशुना करनथिले। लुकिंग आफ्टर माने देखाशुना करिबा, जत्न नेबा। हिज लैंड तांकर जमीर इवेन स्पेंड इवेन वन डे ही डिड नॉट। रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवेन वन डे अर्थात रामनाथ गोटे दिन मध्य अतिबाहित करनथिले बा कटि नथिले से जमीर जत्न नेबा पई। हिज लैंड तांकर से जमीर जत्न नेबा पई रामनाथ से जमीरे गोटे दिन मध्य कटे नथिले बा गोटे दिन मध्य सेठारे खर्च करनथिले जमीरे। तापरे कौन होइछे? दिस वाज बिकॉज यार कारण थिला ही हैड ए फनी आइडिया तांकर गोटे कौतुकिया उपाय थिला। हैड माने थिला, ए फनी आइडिया, ए फनी माने कौतुकिया, आइडिया माने उपाय। तांकर गोटे कौतुकिया उपाय थिला। ही बिलीव्ड से विश्वास करुथिले देयर वाज ए मैजिक पर्सन अर्थात गोटे कुहक पानी अच्छी से विश्वास करते। रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज ए मैजिक पर्सन अर्थात गोटे कुहक पानी अच्छी दैट जहाँ कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड जहाँकि टर्न माने परिवर्तन करि पारुथला एनी ऑब्जेक्ट जे कौनसी जिनिस को इनटू गोल्ड सुनारे परिणत करि पारुथला अर्थात जे कौनसी जिनिस को सुनारे परिणत करि पारुथला। अर्थात रामनाथ बिलीव दैट there is a magic person which can turn any object into the gold अर्थात जे कौन सी जिनिस को मध्य ताको गोल्ड रे परिवर्तन बा गोल्ड माने सुना रे परिवर्तन करि पारथला। he spent all his time रामनाथ spent all his time रामनाथ तार समस्त समय स्पेंड करुला अर्थात खर्च करुला। रामनाथ स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग शिखिबापाई। लर्निंग माने शिखिबापाई तार समस्त समय अतिबाहित करुला कटे दोला लर्निंग शिखिबापाई। मोर अबाउट दिस मैजिक पर्सन ए मैजिक पर्सन को शिखिबापाई ए कुहक पानी केमिति करा जाए ताहाकु जानिबापाई। मोर अबाउट माने बहुत किछि मैजिक पर्सन विषय जानिबा पाई। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम से रामनाथ स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग
मोर अबाउट दिस मैजिक पर्सन ए मैजिक पर्सन को शिखा रामनाथ तांकर अनेक समय अतिबाहित करुले। तापर कौन अच्छी जानिबा पीपुल पीपुल अर्थात के लोक माने पीपुल अर्थात लोक माने चिटेड हिम ठकुले क्या रामनाथ को हिम अर्थात रामनाथ को एटा हिम प्रोनाउन अच्छे अफन अनेक समय है पीपुल चिटेड हिम अफन अनेक समय रामनाथ को लोक मैंने ठगुले प्रमिजिंग कथा देउथिले टू टेल हिम अबाउट इट अर्थात इट माने कौन मैजिक पर्सन विषय रे अबाउट संबंध मैजिक पर्सन संबंध रे कहवाई रामनाथ को कथा दौले से भली से रामनाथ को ठगुले बट ही डिड नॉट गिव अप किंतु रामनाथ गिव अप कले ना गिव अप माने परित्याग कले ना बा छाड़िले ना बट ही डिड नॉट गिव अप किंतु रामनाथ छाड़िले ना कौन छाड़िले ना टू लर्न मैजिक पर्सन शिखा से मैजिक पर्सन शिखवाटा को से केवे भी छाड़िले ना हिज वाइफ तांकर स्त्री मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस तांकर स्त्री मधुमती ए मैजिक पर्सन जो शिखुले स्वामी रामनाथ यही कथाटी बहुत क्लांत करुला बहुत अतिष्ठ करुला सी वाज ऑल्सो अरिड अर्थात मधुमती वाज ऑल्सो अरिड मधुमती मध्य चिंतित थिले। मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस मधुमती मध्य क्लांत हो जाते कहीं स्वामी जिते बेले भी से मैजिक पर्सन शिखा विषय समय कटुला। रामनाथ वाज स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पर्सन दिस मेड मधुमती ओरिड सो सी वाज ऑल्सो ओरिड सी माने एठारे मधुमती सी प्रोनाउन वाज थिले ऑल्सो ओरिड माने डब्ल्यूआरआई ओरिड माने चिंतित थिले बिकॉज कारण सी से देखिले हाउ मच मनी केते टंका रामनाथ वाज स्पेंडिंग खर्च करुले। मधुमती सॉ दैट मधुमती वाज ओरिड बिकॉज हिज हस्बैंड रामनाथ वाज स्पेंडिंग a lot of money to learn मैजिक पर्सन सी न्यू से जानी थे बस सी वाज श्योर से निश्चित थे वाज श्योर मधुमती वाज श्योर दैट कौन निश्चित थे दैट सुन दे वुड बी विदाउट मनी से निश्चित थे मधुमती वाज श्योर दैट सुन एस वन सुन शीघ्र दे से माने वुड बी विदाउट मनी अर्थात तांको पाखरे आउ टंका नथिबो शीघ्र आउ केते समय गले तांको पाखरे टंका नथिबो बोली मधुमती जानिथिले। वन डे दिने ए फेमस सेज कॉल्ड महिपति दिने गोटे फेमस माने प्रसिद्ध एसएजी सेज माने संत बा साधु कॉल्ड महिपति तांको ना थिला महिपति कैम टू देयर टाउन कैम माने सीएम कैम माने आसिले टू देयर टाउन तांकर से छोट शहर को आसिले। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर रामनाथ महिपतिंकर बिकेम माने हेले हिज फॉलोअर महिपतिंकर अनुगामी हेले बा शिष्य हेले एंड आस्क्ड हिम आउ तांको पचारिले अबाउट द पर्सन अर्थात से कुकपाणी केमिति करी तैयारी हुए से विषय महिपति को पचारिले के पचारिले रामनाथ टू हिज सरप्राइज रामनाथर यही आश्चर्यजनक प्रश्न उत्तर रे द सेज एंसर्ड से साधु जनक उत्तर देले यस हाँ इन माय ट्रावेल्स अर्थात मोर यात्रा समय रे मोर यात्रा रे इन द हिमालयस अर्थात हिमालय रे जेते बेले से यात्रा करुले
I heard ମୁଁ ଶୁଣିଲି how you could make such ପସନ୍ଦ how you could make such ପସନ୍ଦ ମୋର ହିମାଳୟର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଁ ମୋର ହିମାଳୟର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ I heard HEAD heard ମାନେ ଶୁଣିଲି I heard ମୁଁ ଶୁଣିଲି how much how you could make ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କେମିତି ସେଭଳି ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ ଟେଲ୍ ମି କହ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ରାମନାଥ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମହିପତିଙ୍କୁ ଟେଲ୍ ମି ମୋତେ କହିଦିଅ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ରାମନାଥ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମହିପତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେଲ୍ ମି ସମଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଦ ହାଉ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଲଗେଇବାର ଅଛି ଏ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ବା ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଚାରା ଲଗେଇବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ୱାଟର ଇଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ରେଗୁଲାରଲି ହେଲା ୱାଟର ମାନେ ପାଣି ଦେବାର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ସେହି ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିକୁ ପାଣି ଦେବ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଦିନରେ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଲିଭ୍ ଶୀତ ଦିନରେ ସକାଳରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳରେ ଯେଉଁ କାକର ବୁନ୍ଦା ଥାଏ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଲିଭ୍ସ ପତ୍ର ଉପରେ LEAVS ଲିଭ୍ସ ମାନେ ପତ୍ର ଅନ୍ ମାନେ ଉପରେ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଦିନର ସକାଳରେ ଯେଉଁ କାକର ବୁନ୍ଦା ପତ୍ର ଉପରେ ଥାଏ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ସେହି ଡ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କାକର ବୁନ୍ଦାଟିକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସେ କାକର ବୁନ୍ଦାଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ COLLECT କଲେକ୍ଟ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏ ବଟଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଟଲ୍ BOTL ବଟଲ୍ ଏ ବଟଲ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବଟଲ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରଖିବ ସେଠାରେ ସେ କାକର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ରଖିବ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ 5 ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ ତୁମର ଯେତେବେଳେ 5 ଲିଟର ଡ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ 5 ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ ତୁମର ଯେତେବେଳେ 5 ଲିଟର 5 ଲିଟର ଡ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର 5 ଲିଟର କାକର ବୁନ୍ଦା ହେଇଯିବ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଣିବା ଇଟ୍ ମାନେ କାକର ବୁନ୍ଦାକୁ ଟୁ ମି ମୋ ପାଖକୁ ସେ କାକର ବୁନ୍ଦାକୁ ଆଣିବ ଆଇ ୱିଲ୍ ଚାଣ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ସମ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କିଛି ଯାଦୁ ଶବ୍ଦ କିଛି କୁହୁକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବା ମନ୍ତ୍ର କରିବି ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କରିବି କିଛି କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର କରିବି ହେଲା କିଛି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ବା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଟର୍ନ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା କରିଦେବ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ କ'ଣ ସେଇ କାକର ବୁନ୍ଦାକୁ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହୁକ ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଯେତେ ଦ ସେଜ୍ ମହିପତି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ରାମନାଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଚାଣ୍ଟ ସମ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ 5 ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ସେ 5 ଲିଟର କାକର ବୁନ୍ଦା ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଦି ପସନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ମାନେ ବୁନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ସେ କୁହୁକ ପାଣି ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ସେ କୁହୁକ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ସେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବା ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ Here the
says Mahipati and his follower Ramanatha are sitting in, we can see in this picture. ଯେତେବେଳେ ରାମନାଥ ଏହି 5 ଲିଟର ଡ୍ୟୁର କଥା ଶୁଣିଲେ ମହିପତିଙ୍କ ଠାରୁ, ତାପରେ ରାମନାଥ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ଓରିଡ୍, ରାମନାଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ବଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍, କାରଣ ବଟ୍ ମାନେ କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଦିନ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍, ଶୀତ ଦିନ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନ ରହେ ଆଉ ଚାଲିଯାଏ, ତାପରେ ତ ଆଉ ଡ୍ୟୁ ମିଳିବନି। ଏ କଥା ଭାବି କେମିତି ସେ ଡ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 5 ଲିଟର ଡ୍ୟୁ କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ଓରିଡ୍ because how can he collect 5 liters of dew from a banana plant. So, and he also thought that the winter month is only for few months ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଦିନ କେବଳ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଅଟେ, ତାପରେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାମନାଥ ଓରିଡ୍ ହେଲେ। It will take me years to collect 5 liters of dew. It will take ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ନେବ ମୋତେ years to collect ଅନେକ ବର୍ଷ ନେବ to collect ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ 5 liters of dew 5 ବୋତଲ ଡ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବା ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। You can plant as many banana plant as you want. You can plant ତୁମେ ଲଗେଇ ପାରିବ as many banana plants ଅନେକ କଦଳୀ plants ବା କଦଳୀ ଚାରା ଲଗେଇ ପାରିବ as you want ତମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ କଦଳୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇ ପାରିବ। But remember କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ you ତୁମେ must look after them। look after ମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଟେକ୍ କେୟାର ମାନେ ବି ଯତ୍ନ ନେବା, ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ମାନେ ବି ଯତ୍ନ ନେବା। ତେବେ ମହିପତି କହିଲେ you must look after them ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାନାନା ଟ୍ରି ସେ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତୁମେ ନିଜେ ନେବ। But you must look after them କିନ୍ତୁ ସେହି ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯତ୍ନ yourself ତୁମେ ନିଜେ ନେବ, ତୁମେ ନିଜେ ସେ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି ମହିପତି କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ରାମନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଲା। So Ramanatha got instruction from the Mahipati that he must look after the banana plant himself ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ଏହି ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର କେୟାର କରିବ ବା ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି ମହିପତି ରାମନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ। and collect the dew and collect the dew ଆଉ ସେଇ ଡ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାକର ବୁନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, କଲେକ୍ଟ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ with your own hands କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି କାକର ବୁନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିବାଇ ନାହିଁ ନିଜ ହାତରେ, ଓନ୍ ମାନେ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ହାତରେ ଏକା ସେ ଡ୍ୟୁ ସେ 5 ଲିଟର୍ସ କାକର ବୁନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ମହିପତି ରାମନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାମନାଥ went home ରାମନାଥ ଘରକୁ ଗଲେ and talked to his wife ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଟକ୍ଡ ମାନେ କଥା ହେବା, ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ପତ୍ନୀ ବା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ରାମନାଥ ଘରକୁ ଗଲେ, ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଦେନ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିନିଂ ହିଜ୍ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ଡ ଦେନ୍ ତାପରେ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ଲିନିଂ ସଫା କରିବା ହିଜ୍ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ସେ ବିଶାଳ ଜମିକୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। which had been lying empty ଯାହାକି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଖାଲି ହେଇ ପଡ଼ି ରହି ଆସୁଥିଲା। all this year ସେହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ
ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ସେହି ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ବ୍ୟାରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ପଡ଼ି ରହି ଆସୁଥିଲା। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାମନାଥ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ one day to look after his large fields. But now when the Mahipati told that uh, he will help Ramanatha to make the magic potion, at that time Ramanatha agreed, and he, as per the instruction of Mahipati, he started cleaning his large barren fields which had been lying, ଯାହା ପଡ଼ି ରହି ଆସୁଥିଲା, barren ହେଇ, empty, ଖାଲି ହେଇ, all these years, ସେହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ରହି ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେହି ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରାମନାଥ। There he planted, ସେ ସେଠାରେ ଲଗେଇଲେ, rows ମାନେ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଧାଡ଼ି of banana plants, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ, ରୋଜ୍ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଧାଡ଼ି ପରେ ଧାଡ଼ି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇ ଚାଲିଲେ ରାମନାଥ। ହି ଟେଣ୍ଡେଡ୍, ସେ ଯତ୍ନ ନେଲେ, ସେ କେୟାର କଲେ, ଦ୍ୟାମ୍ କେୟାରଫୁଲି, ହି ଗ୍ରୁ ଦ୍ୟାମ୍ କେୟାରଫୁଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ବା ଗ୍ରୁ କଲେ। ଯତ୍ନ, ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭେରି ସିନସିୟରଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି, ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ସେ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କେୟାରଫୁଲି, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବଢ଼େଇଲେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱିଣ୍ଟର, ଶୀତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟରେ ବା ଶୀତ ମାସରେ, ମାସରେ, ହି କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡିଓ, ସେ କାକର ବୁନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। କଲେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ଶୀତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କାକର ବୁନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କେୟାର, ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହିତ, ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ କାକର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ଟ କଲେ। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଟୁ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ରାମନାଥଙ୍କୁ। ହେଲ୍ପ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ରାମନାଥଙ୍କୁ। ଟୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ମଧୁମତି ଗ୍ୟାଦର୍ଡ, ମଧୁମତି ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ଦ ବାନାନା କ୍ରପ୍, ବାନାନା ଫସଲ ଅର୍ଥାତ୍ କଦଳୀ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ମଧୁମତି ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଦ ବାନାନା କ୍ରପ୍, ମଧୁମତି ବାନାନା କ୍ରପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଲା, ମଧୁମତି ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, ତାହାକୁ ସେ ବଜାରକୁ ନେଲେ। ଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବାନାନାକୁ। ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ ମାନେ ବଜାରକୁ ନେଲେ। କିଏ? ମଧୁମତି ଟୁକ୍ ଦ ବାନାନା କ୍ରପ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ and got good price of it, and got ପାଇଲେ a good price of it, ଗୋଟେ ଭଲ ପଇସା ପାଇଲେ। ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ପଇସା, ଫର୍ ଇଟ୍, ସେ କଦଳୀ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପଇସାଟିଏ ପାଇପାରିଲେ। ଓଭର ଦ ଇୟର୍ସ, ବହୁ ବର୍ଷରେ ରାମନାଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ବର୍ଷରୁ, ଓଭର ଦ ଇୟର୍ସ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମହିପତି ଠାରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ବୋଲି, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରାମନାଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଓଭର ଦ ଇୟର୍ସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ରାମନାଥ ଲଗାଇଲେ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଇଲେ, ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲଗାଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ବିଶାଳ କଦଳୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମନାଥ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଦଳୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ବସିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଶାଳ
बहुत बड़ बड़ कदली बगीचा गुड़िक हो जाइथिला कदली बाड़ी गुड़िक हो जाए एट द एंड ऑफ 6 year अर्थात 6 वर्षर शेष एंड इन माने शेष 6 बोले 6 years बोले वर्ष 6 वर्षर शेष ही फाइनाली से शेष हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू अर्थात 6 वर्षर शेष हो जाइथिला तांकर फाइनाली माने परिशेष रे ही हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू अर्थात रामनाथ ऑलरेडी कलेक्टेड 5 liters ऑफ ड्यू इन द लास्ट 6 years अर्थात गत 6 वर्ष से 5 लिटर ड्यू काकर बुंदा कलेक्टेड कर सारी अर्थात 5 लिटर काकर बुंदा 5 बोतल काकर बुंदा रामनाथ पाखरे थिला। This is the picture of Ramanatha taking care of his banana plantation and he is becoming very happy. Come to the next page. Carefully, যত্ন সহকারে he took the केयरफुली যত্ন সহকারে হি টুক দ হি অর্থাৎ এটারে কিଏ রামনাথ টুক নেলে দ বটল টু দ সেজ রামনাথ টুক দ বটল ଟୁ ଦ ସେଜ୍ ଓକେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମନାଥ ସେହି 5 ବୋତଲ ଡ୍ୟୁକୁ ସେଜ୍ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ ଦ ସେଜ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟି ସ୍ମାଇଲ୍ ହସିଲେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଲେ ବା ହସିଲେ हो 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 हसवा ना टिके मुरुकी हसरे हसवाटा को स्माइल कहते तेरे द सेज स्माइल्ड सेज मुरुकी हस हसिले एंड मटर्ड एंड म्यूटर्ड एवं से गुणु गुणु कहले समथिंग ओवर दी वाटर अर्थात से किसी फुसफुस कहले किसी मुरमुर करे से कहले समथिंग ओवर दी वाटर से पानी ऊपर से 5 बोतल पानी ऊपर किसी गुणुगुण करी कहले समथिंग ओवर दी वाटर से 5 लिटर काकर बुंदा पानी ऊपर से किसी गुणुगुण करी कहले देन ही तापरे से रिटर्न फेरी आसिले विथ द बॉटल से पानी बा से बॉटल से ड्यू 5 liters ऑफ ड्यू से बॉटल को धरी फेरी आसिले एंड सेड एवं कहले सेड माने कहले ट्राई इट आउट वर्तमान यह परीक्षा करी देखिबा देख ट्राइड इट आउट रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल रामनाथ स्प्रिंकल रामनाथ छिंचिले स्प्रिंकल्ड माने कौन छिंचिले ए फ्यू ड्रॉप्स किछि बुंदा ऑन ए कॉपर वेसल गोटे तंबा पात्र रे गोटे तंबा माठिया रे वेसल बा पात्र भी कहि पारो गोटे तंबा माठिया रे किछि बुंदा से ड्यू को स्प्रिंकल कले रामनाथ एंड वेटेड एवं अपेक्षा कले फॉर इट से कॉपर वेसल को अपेक्षा कले कौन होगापाई टू टर्न इनटू गोल्ड से अपेक्षा कले जे कॉपर वेसल केतेबेले गोल्ड रे परिणत हेबो टू हिज सरप्राइज तांकर आश्चर्य नथिंग हैपेन टू हिज सरप्राइज तांकर जो आश्चर्य जो इच्छा थिला जे कॉपर वेसल गोल्ड रे परिणत हो पारिबा नथिंग हैपेन तांकर सरप्राइज आश्चर्य अनुसार किछि घटिला नहीं हला टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड से तांकर आश्चर्य अनुसार किछि कौन घटिला नहीं नथिंग हैपेंड किछि घटिला नहीं किछि हैला नहीं कॉपर वेसल पर ही थिला दिस इज चीटिंग तमे मते ठकी अछ ही टोल्ड द सेज से साधु को बा से सन्या को कहला जे तमे मते ठकी अछ आई हैव wasted 6 precious years of my life. The Ramanatha told to the sage that he has cheated him. अर्थात महिपति हैज
चिटेड रामनाथ अर्थात से रामनाथ को रामनाथ कहला जे साधु तांको ठकी चिटिंग करिसंती आई अर्थात एटार रामनाथ हैव वेस्टेड 6 प्रेसियस इयर्स ऑफ माय लाइफ आई हैव वेस्टेड मु नष्ट करिछि 6 प्रेसियस इयर्स अर्थात 6 मूल्यवान वर्ष इयर्स माने वर्ष ऑफ माय लाइफ मोर जीवनर 6 मूल्यवान वर्ष 6टी मूल्यवान वर्ष मोर जीवनर 6टी मूल्यवान वर्ष मु अतिबाहित कर दैछि मु शेष कर दैछि आई हैव वेस्टेड माने बेकार कर दैछि 6 प्रेसियस ईयर 6टी मूल्यवान वर्ष ऑफ माय लाइफ मोर जीवनर 6टी मूल्यवान वर्ष अर्थात मोर जीवनर 6 मूल्यवान वर्ष मु वेस्टेड कर दैछि मु खराब कर दैछि मु बेकार कर दैछि बोली रामनाथ सेज को कहले बट सेज महिपति किंतु सन्यासी महिपति ओनली स्माइल स्मितहास्य कले अर्थात स्मितहास हसिले एंड कॉल्ड एवं कहले डाकिले मधुमती टू कम फॉरवर्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड एवं मधुमती को आग को आसवा कम फॉरवर्ड माने आग को तार ऑपोजिट बैकवर्ड कम फॉरवर्ड गो बैकवर्ड माने पछक जाओ कम फॉरवर्ड माने आग को आस महिपति ओनली स्माइल महिपति स्मितहास्य हसिले एंड कॉल्ड एवं डाकिले क्या डाकिले मधुमती को टू कम फॉरवर्ड आग को आसवा सी कैम मधुमती आसिले विथ ए बिग बॉक्स गोटे बड़ बॉक्स धरी मधुमती तांको पाखक आसिले सेजको पाखक आसिले व्हेन सी ओपन जेतेबेले से खोलिले सी अर्थात के मधुमती व्हेन सी ओपन मधुमती जेतेबेले ओपन माने कौन खोलिले इट से बॉक्स को दे से माने देखिले हूँ पास्ट फॉर्म दे साइन स्टैक ऑफ गोल्ड्स कॉइन्स सी कैम मधुमती आसिले विथ ए बिग बॉक्स गोटे बहुत बड़ बॉक्स आनिक व्हेन सी ओपन इट से जेतेबेले से इट माने बॉक्स को खोलिले इट प्रोनाउन बॉक्स रो सर्वनाम व्हेन सी ओपन इट जेतेबेले मधुमती से बॉक्स टी को खोलिले देश से माने देखिले साइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स अर्थात साइन चकचक करथिबा स्टैक माने पाइल बेले पाइल माने गदा होगी अच्छे ऑफ गोल्ड कॉइन्स अर्थात गदा होगी गोल्ड कॉइन्स स्वर्ण मुद्रा जहाँकि साइन माने चकचक करुच्ची गदा होता स्वर्ण मुद्रा देखिले किए महिपति एंड रामनाथ एंड महिपति साइन स्टैक ऑफ गोल्ड अर्थात चकचक करुथिबा से स्वर्ण मुद्रा को देखिले महिपति एवं रामनाथ एंड महिपति साइन अर्थात चकचक करथिबा साइन अर्थात चकचक करथिबा स्टैक गदा ऑफ गोल्ड कॉइन्स अर्थात से गदा हितिबा टंकार मुद्रा को चकचक करुथिबार देखिले किए चकचक करुथिबा से टंका मुद्रा को महिपति एवं रामनाथ देखिले तापर कौन अच्छे नाउ द सेज वर्तमान से सन्यासी टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ वर्तमान से टंकार मुद्रा को देखिले से स्वर्ण मुद्रा को देखी से टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड तापरे से सन्यासी जनक टर्न बुली पड़िले काहाड़ को टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ बहुत आश्चर्य हो जाइथिबा रामनाथ आड़ को बुली पड़ी सेज कहले एंड सेड बुली पड़िले एवं कहले देयर इज नो मैजिक पर्सन अर्थात कौनसी मैजिक पर्सन नहीं देयर इज नो मैजिक पर्सन अर्थात कौनसी मैजिक
କୁହୁକ ପାଣି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟର୍ନ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯାହାକି ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ସୁନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିପତି ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଦ ରାମନାଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କୁହୁକ ପାଣି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟର୍ନ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯାହାକି ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ତମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲ ଅନ୍ ୟୁର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଜମିରେ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲ ଏଣ୍ଡ ମହିପତି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ରାମନାଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ କୌଣସି କୁହୁକ ପାଣି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟର୍ନ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ସୁନାରେ। ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ତମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲ ଅନ୍ ୟୁର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁମ ଜମିରେ ଏଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କଲ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏହି ଚାରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ ବା ଏହି କଦଳୀ ବଗିଚାକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ ବାଇ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ଼ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି ମହିପତି କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ରାମନାଥଙ୍କୁ। And while you looked after the trees, when you make this huge plantation, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କଲ ଏହି ବଗିଚା ତିଆରି କଲ କଦଳୀ ବଗିଚା ତିଆରି କଲ while ସେହି ସମୟରେ you looked ତୁମେ ୟୁ ମାନେ ତୁମେ looked after ତୁମେ ଯତ୍ନ ନେଲ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଲ your wife ତୁମ ପତ୍ନୀ sold ମାନେ ବିକ୍ରୟ କଲେ ସେଲ୍ ମାନେ your ତୁମର ୱାଇଫ୍ ପତ୍ନୀ sold ମାନେ ସେଲ୍ କଲେ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଇ ଫଳକୁ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ମହିପତି is saying that his Ramanatha's wife ମଧୁମତି sold the banana fruit in the market ବାନାନା ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ମଧୁମତି ବଗିଚାରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟୁ ଗଟ୍ ଦିସ୍ ତୁମେ ପାଇଲ ଏହାକୁ ମନି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଲ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁର୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ଥ ଯାହାକି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଟଙ୍କା କିଭଳି ପାଇଲ ତୁମ ନିଜ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କରେ ଏକା ପାଇଲ ବୋଲି ମହିପତି କହୁଛନ୍ତି ରାମନାଥଙ୍କୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁର୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ରାମନାଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ଥ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ନଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏହା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହଁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼୍ ଟୋଲ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ କହି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼୍ ଟୋଲ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତେ ୟୁ ତୁମକୁ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଲିୟର୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଆର୍ଲିୟର୍ ମାନେ ERLIER ଆର୍ଲିୟର୍ ଆଗରୁ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି ୟୁ ଉଡ଼୍ ତୁମେ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଲିସେନ୍ ଟୁ ମି ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ। ୟୁ ଉଡ଼୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଲିସେନ୍ ଟୁ ମି ଲିସେନ୍ ମାନେ ଶୁଣିବା ମି ମାନେ ମୋତେ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ୟୁ ଉଡ଼୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଲିସେନ୍ ଟୁ ମି ଏହି କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଲିୟର୍ ୟୁ ଉଡ଼୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଲିସେନ୍ ଟୁ ମି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ। ସୋ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖେଳିଲି ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଅନ୍ ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୌଶଳ କଲି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କଲି ଉପାୟ କଲି। ସୋ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଅନ୍ ୟୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲି ତୁମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲେ। ରାମନାଥ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ରାମନାଥ ବୁଝିଗଲେ ଦ ୱିଜଡମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ପଛରେ ସେହି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞତା ଲୁଚି ରହିଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନୀପଣିଆ ଯେଉଁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ରାମନାଥ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ରାମନାଥ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦ ୱିଜଡମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ପଛର ବିଜ୍ଞତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ରାମନାଥ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଏବଂ କାମ କଲେ ଇଭେନ୍ ହାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବଗିଚାର ଦେଖଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ରାମନାଥ ୱାର୍କଡ୍ ଇଭେନ୍ ହାର୍ଡ଼ର ସେ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ
on his plantation से कदली बगीचार जत्न नेबा पाई फ्रॉम दैट डे सेही दिन ठारू ऑन सेही दिन ठारू सेही बोली भावरे रामनाथ परिश्रम करी चलिले से कदली प्लांटेशन रो जत्न नेबा पाई so this is our last of this lesson. So dear brother and sister, I hope this chapter, this lesson will be very nice. I am thinking that if there is something wrong here, then you can comment me, and if you like this lesson, then you must like and subscribe my channel. I hope it will encourage me to make another video of this lesson part 2. Once again, namaste, and I hope you will be fine. Thank you.